Bro dan Sis, salam sehat dan bahagia untuk Anda semua. Makasih udah join di channel saya, Greg CD Channel. Belakang saya ini ada mobil unik, spesial tapi gila banget, ini kenceng. Ini mobil Ford GT tahun 2020. Yang membuat mobil ini spesial adalah bodi luarnya ini semua pakai carbon fiber. Jadi catnya itu tipenya desain pakai carbon fiber. Semua masuk dalamnya dan termasuk peleknya juga nih. Lihat nih. Ini peleknya nih carbon fiber semua nih, lihat. Gila. Versinya. Terus termasuk belakang itu ada spoilernya. Dan ini baru pertama kali yang edisi carbon fiber untuk mobil Ford. Dan itu pemiliknya, dia bilang ini yang nomor 1 dari pabrik yang pakai carbon fiber. Nih, lihat ya dalamnya. Tuh mesinnya di situ tuh. Ya, tuh mesinnya di situ. Carbon One. Wah, ini Ford GT carbon fiber semua ini. My foot. Okay. Oh, there we go. You want to get in there? You want to go sit? You can go asking. Very nice. Okay, come over here, sit on the seat and then on the side, and then spin your legs in. There you go. Come right through. You got it. This is the first, right? It takes 40 times as long to lay the carbon fiber on this body as the normal 40 feet. What year is this one? 2020. 2020. So now it's old. Last year promise. Beautiful. Probably fire it up. That's okay. Then I can do something fun with the car. Oh, yeah.
That's awesome. So from 0 to 60 is what less than 3 seconds, right? Less than 3 hours, yeah. No, 3 seconds. Yeah. I'm sorry. Beautiful. I'm sure you've heard it a million times. Sorry. Big horsepower. What is the horsepower? 600. 660. 660. So 218 miles an hour. Wow. Okay, this is the awesome car. Let's sit. Thank you so much. Let's sit inside here. Whoa, kecil banget. Wow, look at that. GT ini mesinnya nih apa mesinnya? Setirnya, elektroniknya di sini. Dia ada layar kecil. GTL 177. Lihat nih mobilnya. Gila, ini enak banget nih saya pegangannya. Terus ini elektronik di bawah. Ini juga start engine. Terus semua ini elektronik. Bagus banget. Wow, keren. Terus ini juga. Jadi ini karbon. Ini untuk setir. Dan ini bukanya keluar apa ke atas nih. Setir ini apa namanya pintunya. GT Ford Mobil Amerika, dan dia juga ada apa USB di situ. Terus bersih, mobilnya bagus. Ini cuma 2, semuanya black di dalamnya. Tuh, ini termasuk ini bagus banget ya. Dalamnya nih, keren. GT 177. Alright, sekarang kalau mau buka, bukanya ke atas itu. Ntar dibukain sama dia. Bukanya ke atas. Woo! Oh man, this is awesome. Thank you so much. I really appreciate that. Thank you. The sides are in the center. Ini mobilnya. Jadi ini mesinnya 3500 cc, tapi menghasilkan 600 lebih horsepower. Luar biasa ya. Ini semua nih karbon. Kita bisa lihat, gila. Accelerate greater than half a G, then it flips up and becomes an air brake. Yeah. You want to sit in it?
Really? That's okay. What is your top speed? 218 miles an hour. Oh, that makes what, 300 something kilometers per hour. Yeah. Just fast enough. Yep. It only does 70 miles an hour on the freeway though. Okay. Yeah. Oh, yeah. So all the guys at Multimatic, I had them sign the cards and sign the liquid carbon #1. There's no doubt this is the first one delivered. Oh, yeah, well that's wonderful. That is wonderful. Yeah, normally when you buy one of these, you get to go to Multimatic to see your car being built. But with the COVID stuff, they won't let me in the factory, so. So, may I know how much did you buy? No? Not saying. Alright, what expensive though? Yeah. We sold everything. Asik kan, tadi kita udah masuk, udah di dalam, lihat mobilnya dari dekat, semua carbon fiber. Keren banget nih, Ford GT. Oke, makasih banyak udah tonton video saya. Jangan lupa subscribe ya. Jadi like, subscribe, dan share. Makasih, saya Greg Wijaya dari Redmond Town Center. Hebat banget nih mobil, keren abis. Ford GT carbon fiber. Makasih, thanks for watching. Bye, peace.